हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन। देखो ये आपंकर नोटिस आसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा तरफ देखो नोटिफिकेशन कौन अच्छी ना नोटिफिकेशन टी हूँ स्पॉट एडमिशन ऑफ यूजी एंड पीजी कोर्स जोटा कि बहुत सारा वैकेंट रही जाइए। तेणु से वैकेंटर लिस्ट सबू माने आसीज काली मुझे वीडियो अपलोड करदेवी कौ डिपार्टमेंट केतेटा अच्छी वैकेंट बहुत पीजी आउ यूजी पिलांको पई वैकेंट अच्छी। तो आम टोटाली डिस्कसन करवा कौन केमती तार प्रोसेस। देखो यहाँ स्पॉट एडमिशन थ्रू रे हम 9 तारिख दिन सेप्टेम्बर 9 तारिख रे आउ जो पिला माने डाउट रे थिलो कि जो माने एनटीए भी न देइथिलो बा जो पिला माने एनटीए देइथिलो से माने बहुत माने अपेयर करि परिबो। यूजी रे भी सेम सिचुएशन। आउ नेक्स्ट होची एडमिशन केमती आमर सिलेक्शन हम ना सिलेक्शन होची स्पॉट एडमिशन गोटे एंट्रांस स्पॉट रे गोटे एंट्रांस टेस्ट हम तार बेसिस रे आपनकर एडमिशन हम। आउ रिपोर्टिंग टाइम होची 10 टा 9 तारिख 10टा भितर आसिक आप पहुँचे। आउ से आपन को 1000 टंका फास्ट एप्लिकेशन फी दवा पड़ो जो काउंसलिंग आपन जेकोसी भी माने कैटेगरी हूँ आपन समस्त 1000 टंका ही आपन देबे। नेक्स्ट होची तापरे डॉक्यूमेंट 5टा फोटो देबे आउ 10टा 15 ही 10टा 15 रु 11टा भितर आपनकर डिपार्टमेंट रे आपनकर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जिवो। आउ एंथ्रोपोलॉजी जर्नलिज्म आउ मास कम्युनिकेशन ये 3टा डिपार्टमेंट आपनकर लांडीगुड़ा कैंपस रे हबो। आ बाकी जीतिक आउ सब रहिला से सुनाबेड़ा कैंपस रे एडमिशन हबो। तापरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परे तापरे कैंडिडेट गुरा एलिजिबल हेबे केतेबेले तांकर एंट्रेंस टेस्ट हबो। एंट्रेंस टेस्ट हबो 11टा 15 रु 12टा 15 घंटे दिया जिवो जहार कि कोन रहइबो ना 50 मार्क एग्जाम 50 मार्क हबो। 25 देयर विल बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माने 25 टा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 मार्क ला। आउ नेगेटिव मार्किंग नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं यहाँ सबुठ बहुत बढ़िया सुजोग। आउ तापरे एंट्रेंस रिजल्ट आसी जीवो 2टा 2:30 भितर आसी जीवो 2:30 परे माने आसी जीवो। तापरे द यूनिवर्सिटी तापरे देखंतु नंबर ऑफ सीट वैकेंट मु जेंति कहउथली 5 सेप्टेम्बर रे आसी जीवो। तापरे इफ नो कैंडिडेट फाउंड इन विदिन ओपीसी आपनकर जदि कोनोसी भी डिपार्टमेंट थर जो कोनोसी भी जनरल पिला किछि माने कैटेगरी लिस्ट रे न आसिले तो जति भी कैटेगरी लिस्ट रो थबो से माननकु सब जनरल सीट रे चांस मिलिबो एडमिशन पई जनरल पिला को ही मिल जिवो से सीट जति कोनोसी कैटेगरी पिला जदि अवेलेबल न हेले। देखो को फास्ट तापर देखा को ग्रुप माने एडमिशन वैकेंट अच्छी। देखो एमए इन इंग्लिश एमए ओडिया एमए इन हिंदी एमए इन संस्कृत एमए इन सोशियोलॉजी एमए इन इकोनॉमिक्स एमए इन जेएमसी। एमए इन इंग्लिश पई कौन दरकार ना इंग्लिश थिबा दरकार एनी ग्रेजुएट इंग्लिश सब्जेक्ट थिबा दरकार आउ तुम 50% मार्क थिबा दरकार ग्रेजुएशन रे। सेमती ओडिया पे सेमती ओडिया गोटे सब्जेक्ट थिबा दरकार ग्रेजुएशन रे आउ तुमर 50% भी सेमती थिबा दरकार। एससी एसटी पीडब्ल्यू पिला 5% रिलैक्सेशन ता माने 45% से माने रखि परिवे। तापर होची एमए इन हिंदी सेमती सेम प्रोसीजर मिनिमम ओ इथिरे अछि 45% तुमको रखिया पड़ो इधर 45%। संस्कृत भी 45%। सोशियोलॉजी रे भी सेमती एनी ग्रेजुएट हेले आपण सोशियोलॉजी एमए सोशियोलॉजी करि परिवे। इकोनॉमिक्स भी सेया मेजरिंग सब्जेक्ट जहाँ भी थिले इकोनॉमिक्स जदि थिबो तो ठीक अछि। बाकी तुमरो कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स यदि मैथमेटिक्स यदि साइंस पिला भी चाहती से माने भी इकोनॉमिक्स रे एडमिशन पाई परिवे। तापरे एमए इन जेएमसी डिपार्टमेंट जो जर्नल मास एंड कम्युनिकेशन से माने भी 50% एनी ग्रेजुएट हेले भी
ଆପଣ ଚାନ୍स ପାଇବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା MSc ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, MSc ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଅଛି। ତାପରେ MSc ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଅଛି, MSc ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବି ଅଛି, MBA ବି ଅଛି, MBA ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବି ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ MSc ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା 5 ଇୟର୍ UG କୋର୍ସ, ଏଇଟା ଆସିଗଲା UG କୋର୍ସ। ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ବି ଅଛି, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ବି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ରହିଲା UG ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି ଆଉ ସବୁ ରହିଲା PG ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଲାଗିବ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଅଛି 7,120 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ JMC ପାଇଁ 7,120 ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ ନେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4,800 ୱିଥ୍ 3,000 ଆପଣଙ୍କର ମେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ବାକି ରହିଲା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 8,170। ଆଉ MBA ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 42,870, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 12,870, MBA ଯେଉଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ 42,870, 5 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MSc ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ 8,170 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି। ଆଉ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ 42,870, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 12,870 ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଦରକାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଓର ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା 2:30ରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଲ୍ କରିଥିବେ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଦେବେ, ସେ ମେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିବ, ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି ବି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଏ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 10th +2 UG ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10th +2 ଆଉ CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ମଷ୍ଟ ଆଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପଣ ଆଣିଥିବେ। ଆଉ PG ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି 10th +2 +3 ଆଉ CLC ଏତିକି ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଷ୍ଟ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଆଣିଥିବେ। ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି EWS ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ EWS ହେଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 2024। ଆ ପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ EWS ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ୱିଦିନ୍ 30 days ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 1,000 ରୁପିଜ୍ ମାନେ କଟିକିରି ଆଉ ବାକି ସବୁ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଯଦି 30 ଦିନରୁ ଅଧିକ ମାନେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ରିଫଣ୍ଡର ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି, କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକରି ଚେକ୍ ବି କରିବେ। ଆପଣ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ CUO କୋରାପୁଟ, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆସିଯିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବୋଥ୍ UG ଆଉ PG ପାଇଁ। ତ ଯଦି